السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Следвайки ученията, делата на своя учител, обещания Месия алейхиссалам към светия пророк салалаху алейхи васалам, е проявил удивителни стандарти на смирение и кротко и скромност, които не само е практикувал самият той, но и е предал на своята общност. Самият обещания Месия алейхиссалам е казал на едно място: на моето смирено аз беше разкрито, че поради моята скромност, смирение, вяра в Бог, искреност, знамения и светлина, аз приличам на Месията, предишния му живот, и че природата на този смирен човек и природата на Месията много си приличат. Сякаш са две парчета от един и същ скъпоценен камък или два плода от едно и също дърво. Хармонията между нас е толкова голяма, че духовното око може да различи много малко между нас. Съществува и явна прилика, която е, че Месията е бил последовател и слуга на вярата на един съвършен и високопоставен пророк, както Муса алейхиссалам е и неговото Евангелие е клон на Тората, а този смирен е един от най-нисшите слуги на този величествен пророк, който е един от обещания Месия алейхиссалам е казал, че веднъж някой си е дошъл при него и му предложил, след като напише книгата
философията на Божественото откровение, която обещания Месия Алисалам е написал с изключителна грижа и така, че това би го разболяло да си вземе няколко дни почивка. След това обещание Месия Алисалам е казал, че неговите усилия са нищо в сравнение с усилията и жертвите, направени от сподвижниците на светия пророк саллаллаху алейхи ва салям, които биха стигнали до там, че да дадат живота си обещание Месия алейхи е отговорил на твърдението, че е преувеличил собствения си статус. Обещание Месия алейхи, кълнейки се в Бог, каза, че не е в неговата природа да желае каквото и да е форма на признание или признателност. Той предпочита живот на смирение и да остане непознат. И все пак самият Бог го изведе от неизвестността и го изведе в сферата на признанието. Той е казал, че човек трябва да приеме скромността и да бъде скромен, смирен, тъй като Аллах казва, аз не съм създал джиновете освен и ангелите, освен за да ми служат. Затова вие трябва да се придържате към смирението и избирайте и бъдете смирени. Насочете вниманието си към смиреност и насърчавайте един към друг да бъдете смирени. Човек, обещавам се, Селам е казал, че веднъж пак когато ме е бил посетил, той обяснил, че предпочита един скромен живот, обикновен начин на живот, лишен от излишества, които европейската култура е смятала за задължителна част от живота. Той е казал, че не се поддава на ненужни луксове, а предпочита да живее един обикновен начин на живот, скромен. Обещание Месия алейхиссалам, който е заповядал на своята общност да възприеме смирение и да се научи да бъде смирена, а не да бъде горделива. Не е трудно да се научиш на смирение, защото самите хора са смирени същества. Арогантността се корени в показността и затова след като човек свали дрехата на показността от себе си, той може да се научи да възприема смирение. Обещания Месия алейхиссалам е написал, блажени са онези,
които се смятат за най-смирени и ниски, говорят скромно, уважават бедните и нуждаещите се, отнасят се с почит към безпомощните и никога не им се подиграват от пакост и арогантност. Те помнят своя милостив Бог и ходят със смирение по земята. Затова повтарям, че такива са хората, за които е приготвено спасение, този, който не е свободен от ада на пакост, арогантност. Не позволявайте гордостта да надделее във вас. Бъдете смирени, обичайте Бог, вашия Създател, и човек трябва да отстрани своята гордост и лоши качества и желания от себе си и всички връзки, които водят до гордост и лоши деяния, човек трябва да ги прекъсне, тъй като тези малки частици може да променят тази мръсотия в по-голяма и да разчупат човек. Затова такива качества и връзки и отношения, които имат хората свързани с лоши дела и гордост и лоши деяния, човек трябва да ги прекъсне, изцяло да ги изкорени, ако иска да се придържа към любовта на Бог и да има връзка с Бог. Ияка набуду, ва ияка настаин, на Тебе служим, се подчиняваме и ние търсим помощ от Теб. Това е молитвата, която всеки един човек трябва да търси и я търси 5 пъти на ден от своя Бог, за да възприятства злите деяния на Аллах, отдалечи ме от лошите дела. Затова повтарям, че такива са хората, за които е приготвено спасение. Но този, който не е свободен от ада на пакост, арогантност, самодеяност и високомерие, поклонение на света, алчност и поквара в този свят, със сигурност няма да бъде свободен от тях и в отвъдния живот. Какво трябва да направя и откъде трябва да произнеса такива думи, които да засегнат сърцата на тази група хора? О, Боже мой, дари ме с такива думи и ми разкри такива слова, които да озарят тези сърца със светлина и да премахнат отровата им с лечебните си качества. Цялото ми същество пулсира от този дълбок купнеж, че в един момент ще дойде денят, в който ще видя в моята общност много такива хора, които наистина са изоставили лъжата и са дали искрен обет на своя Бог, че ще се пазят от всякакъв вид зло и ще се дистанцират напълно от арогантността, която е коренът на всяко зло, и ще се страхуват от своя Бог.
फूट पड़ता है, कोंपलें उसकी निकल आती हैं और एक दाने का 1000 दाना बनता है। इसी तरह से इंसान बैत На करने के बाद годишния जिस्म की सारी конгрес, और इज्जत इख्तियार करनी पड़ती है। Джалса Салана и यही други इंसानियत подобни से अलग होना събития, तब някои मनुष्य बराबरी хора के काबिल होता है। желаят да लेकिन जब седят बैत в के самия पास यहाँ преден इंसानियत план बैठता है на तो залата हरगिज на फैसला първите सुनने редове से на आजी के столовете वजूद или की в खिदमत зелената करने से зона, रोकती है। макар че е хубаво да желаеш да седиш गोया в जिस कदर नरमी तुम इख्तियार करोगे непосредствена और близост जिस कदर फिरोतनी और до तवाज़ो और करोगे, अल्लाह ताला उसी कदर तुमसे खुश халифа, होगा। за да чуеш думите му. Има и такива, които फरमाते हैं कि जिस желаят आजिज़ी से खुदा да ताला की седят रज़ा на тези हासिल места от करता है, собствена खुदा ताला उस पर राज़ी होता арогантност. है। Съветвайки такива хора, फिर आजिज़ी के हवाले से обещания Месия जब आजिज़ Селам е करने का वक्त казал, आता है че когато तो човек तकब्बुर отива इंसान को खा някъде, जाता है। трябва अल्लाह да ताला си कुरान में избере फरमाते हैं най-ниското कि място, सबसे अव्वल най-скромното आदम ने място, भी गुनाह किया था което може да और शैतान намери, ने भी। ако заслужава जब да आदम седне उसकी तरफ आए другаде или някъде с इसलिए खुदा ताला по-голямо की तरफ उन्होंने внимание, गुनाह का इकरार किया тогава और самите उसका गुनाह बख्शा। домакини ще се погрижат इसी से това इंसान да की се बाकी случи और за सारे този गुनाहों човек. के बख्शा जाने की उम्मीद है। अल्लाह ताला ने आदम के गुनाह बख्शे Смирението е और इंसान को अपनी необходимо मर्जी दिखाई и за развиване на любов तो उसको към उम्मीद होनी चाहिए कि Бога. अल्लाह ताला बख्श देगा। В тази लेकिन връзка शैतान ने обещание तकब्बुर Месия किया Селам е написал: और वो मलून हुआ। никой не може да कुरान में постигне दलील है कि любовта जो चीज़ के इंसान में नहीं है и तकब्बुर благоволението उसके на बाद Аллах, आदमी खा अपने लिए докато हासिल не करे развие в себе си हुआ जो चीज़ से две जो चीज़ के इंसान качества. में नहीं है। Първо, човек शैतान में जो трябва चीज़ें हैं वो इंसान में नहीं да है जिसको разбие तकब्बुर हासिल करता собствената си है। арогантност फरमाया कि по подобие на तकब्बुर висока आदमी खा планина, अपने लिए उस която चीज़ के се फायदे руши वास्ते и तैयार бива करता है срината до जो आजिज़ी земята. के वास्ते। По същия начин, човек трябва да разсее всички свои जो мисли चीज़ के इंसान में नहीं है за तकब्बुर आदमी арогантност и खामखा превъзходство. अपने लिए उस चीज़ के दावे के लिए तैयार हो जाता है। ये इंसान की Човек तो फितरत में трябва नहीं है да възприеме ये तकब्बुर होगा। смирение и क्या वजह है смирението е वो तकब्बुर करने वाला हो जाता है। един голям фактор в फरमाया कि един दुआ में बहुत से човешки живот, हुनर होते हैं। характер. इनमें से एक Второ, हुनर човек трябва इंसान да को खुद ही करना прекъсне всички свои светски और връзки, खुद ही को ख़त्म करना। точно दुनिया като खुद ही नहीं रहती както बल्कि इसको планината एक пада मुआवजा на देना पड़ता земята है। и се разкъсва, यही खुदा के разбива се на वास्ते парчета, जो लोग तकब्बुर नहीं по करते същия और начин इंकिसारी से काम लेते हैं по-ранните връзки वो на ज़ाया नहीं човек, होते। които са водили и водят до एक нечистота आज и इख्तियार करने की तलकीन предизвикват करते हुए एक मौके पर फरमाया божествено अभी तक बहुत неудоволствие, से आदमी трябва да जैसे бъдат разрушени. थोड़ी सी बात भी खिलाफ नफ्स सोचते हैं А तो उनको जोश आ जाता है। हालांकि ऐसे तमाम जोशों को फिरो करना बहुत मुश्किल है ताकि взаимодействията, इल्म समझदारी और приятелствата, कबूलियत में पैदा हो। любовта и देखा जाता है कि जब एक враждебността на आपसी човек बात पर трябва да बहस бъдат शुरू होती है единствено तो в एक दूसरे името को на मगलूब करने की फिक्र Аллах. में होता है। एक दूसरे को मगलूब करने की फिक्र में होता है। Обещание Месия इसी सूरत Селам में फातिह е पढ़ा казал, че дори ऐसे मौके पर जोश नफ्स से बचना चाहिए Адам алейхиссалам е और извършил एहतसाब के грях, लिए अदना अदना बातों में दीदा दाना इस्तेमाल но той ज़्यादत обаче е इख्तियार करने से проявил смирение इस и सबब से се е हरगिज़ न करनी разкаял चाहिए за कि греха मुकाबले си में अपने दूसरे и भाई за को това е जलील कर бил दिया जाए। простен. अगर हम По този चाहते हैं начин Бог अपनी ज़िंदगी में дава надежда на बहुत से लोग ऐसे онези, हैं जो ये झूठी गैरत रखते हैं които грешат, और गुनाह किए показвайки, जाते हैं че наистина और могат आगे बढ़ते हैं। да бъдат простени. लेकिन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना तो इससे निजात हासिल हो जाती है। बल्कि बाज़ तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं गलत रंग में। बाज़ दफ़ा शिकायत कर देते हैं कि हमारी फ़लाँ जगह लड़ाई हुई थी, फ़लाँ जगह उसने मुझे बुरा कहा था, Наистина, तो अब मैं उसको किसी तरह गलत तरीके से भी उसको किसी गलत मुकदमे में या किसी наистина могат да бъдат गुजारा में मुलव्वस простени कर при देते हैं। условие, че проявяват смирение एक मौके पर и तब्दीली едно इख्तियार करने के मौके पर обратно Сатаната е проявил औरत की арогантност и मरने के затова बाद е मिसाल бил देते हुए прокълнат. फरमाया कि मरना तो सबसे आसान है Следователно, човек लेकिन би रहना चाहिए। трябвало да हर избягва एक में एक сатанинското फर्क फर्क आजमा качество कर на देखना चाहिए। арогантност. मगर गुर्बत के साथ Обещание और Месия Селам е दोस्ती में और दोस्ती казал, में जो लोग मरते हैं че има хора, उनके शुक्र की които नस्बत веднага, बड़े щом बुरे чуят हालात आते हैं нещо, с जैसा което कि не अभी са गुस्सा съгласни, се तलाक разпалват и в उन पर спор се कायम करना стремят единствено да मगर победят कौन था
другия जिसका जिक्र है и нищо друго. ये वाकया Дори днес बाब में има хора, които проявяват और महीन कपड़े पहनता था този вид фалшива гордост. कपड़े पहना करता था Вместо това, обаче, човек трябва से रहता था да възприеме смирение और लाजर и да не се стреми да победи брат си, тъй като това само увеличава споровете उसके दरवाजे पर डाला गया था वो उस अमीर आदमी के दरवाजे पर बैठा रहता था и стига до उसे आरज़ू ये थी саморазправа. कि मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे यानी वहां से Смирението води до рая. खा लूंगा Обещания Месия Алейхиссалам नासुरों को е написал, ये अपने че смъртта वो भी उसके जख्मों को चाटते थे е съдбата на всеки. Това ще се случи на всеки कि वो गरीब मर गया един или друг ден, ले जाकर अब्राहम के но за онези, които са починали в бедност, бидейки безобидни, кротки и смирени, е сякаш बाइबल कहती है раят दरमियान अजाब में идва да ги приеме, और अब्राहम както е описано और उसकी गोद में लाजर от और उसने पुकार कर कहा "ए Исус. मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेजकर Обещания Месия, както е описано от Исус за Лазар, अंतर करे लाजर को भेज दे че Лазар го изпрати दे कि да може कम से कम पानी में със своя пръст क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ अब्राहम да, ने कहा बेटा да не пречисти от тази जिंदगी में вода. अपनी अच्छी जिंदगी ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें उसको तो कुछ नहीं मिला दुनिया में लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है तो ये इंजाम आपने फरमाया आखिर में तकब्बुर करने वालों का होता है इंसान जब तक Арогантност. तस्बुरिया के साथ Арогантният се стреми अला नस्ब अली जा इंसान के да седне на Божия трон, затова винаги трябва да търсите और रोना убежище от अपने आप को ना बचावे тази हरगिज подла черта. ख्वाहिशात में दाखिल नहीं हो सकता Дори всички обещания на Бог फरमाते हैं да са с вас, के तख्त पर बैठना चाहते пак трябва да проявявате смирение, ना मांगो защото само този, वादे भी खा तो който проявява смирение, е скъп на Бог. क्योंकि करो जब भी फिरौत नहीं करो Обещание Месия Алейхиссалам е написал, че смирението и скромността са благородни черти. तो आपको तवाज़ो और इनकिसार के हवाले से एक वाक़या बयान फरमाते हुए फरमाते हैं तवाज़ो और मस्कनत उम्दा शय है जो शख्स बावजूद मोहताज होने Който तकब्बुर करता човек, който въпреки нуждата си है उसको चाहिए е आजिज़ी арогантен, कहते हैं कि не може да постигне желанията си, той трябва да възприеме смирение. थी कि ऐसी रद्दी Разказва се, че лекарят जिनसे जाली Гален е бил इंतज़ाम нает от един цар, कहती आजकल भी а царят है कि जंक फूड ना е имал навика ऐसी चीज़ें होंगी да яде толкова нездравословна храна, че Гален उसको е бил сигурен, че ще се разболее ये इसको बीमार कर देंगी от пророка. नौबत आ सकती है चाहे वो हमेशा बादशाह को Затова той винаги е възпирал царя, तंग आकर जाली नूस но той не се е отказвал. В крайна сметка, और अपने отекчен Гален избягал बादशाह के बदन पर जज़ाम обратно в страната си. उदार हुए आखिर वही बात हुई След известно време по тялото на царя се появили को समझा признаци на проказа. बेटे को तख्त पर बिठाया Тогава той осъзнал грешката си и възприел смирението. जाली नूस ने उसको पहचाना Възкачил сина си на трона, облякал се कि वो उसको रियलाइज कर в обикновени आ गया मेरे पास дрехи पूरे जोर и си тръгнал. के इलाज में Дошъл при Гален, Гален го разпознал, के इलाज में मसरूफ हुआ оценил смирението на царя и започнал да го лекува с пълна сила. Едва тогава Бог излекувал и царя.
अपनी एक मजलिस में अपने इल्हाम का जिक्र करते हुए आपने जो नसीहत फरमाई है उसका जिक्र रवायत में यूँ मिलता है कि फजर का बाद नमाज के Веднъж след фаджар फजर के वक्त हज़रत обещания Месия е дошъл. थोड़ी देर मजलिस की यानी फजर की नमाज से पहले आ गए और मजलिस और Преди фаджар намаз е имало маджлис. इल्लल्लज़ीना अलौ वस्तकबरू यानी मैं दार के अंदर रहने वालों की हिफाजत करूंगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उलूब और तकब्बुर किया के मुतालिक फरमाया इसमें उलूब Аллах казва, और तकब्बुर से че मुराद नहीं है аз जाल ще वजाहत का пазя моите क्योंकि हर хора, एक शख्स които са आजिज़ी और смирени, तजल्लुल से освен खुदा के सामने горделивите. पेश नहीं करता और उसके अहकाम को नहीं मानता वो इसमें दाखिल है खा वो गरीब ही क्यों ना हो घर में दाखिल होने वाला वही होगा जो आजिज़ी दिखाने वाला हो फिर आपने एक मौके पर फरमाया कि जब В इंसान को कामयाबी हासिल होती है едно друго तो място е उसकी казал, की हालत नहीं че रहती човек, कि जो когато शख्स उस वक्त इंकिसार को इख्तियार करे има और खुदा успех को याद रखे वो कामिल и है показва скромност, тогава ये बातें той आपने जो बात की получава याद नहीं करते по-голям बल्कि успех. अजानों से भी ये बातें Обещания Месия алейхиссалам е дал един याद съвет की हैं за साबित की हैं своята शुरू में общност मैंने и मिसाल е भी दी थी मुझे доказал, बहुत पसंद आया आपका अमल बहरहाल बाद में дори आया че това कि अपने दौर में Аллах харесва. हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने रवायत की Втория कि हज़रत халиф मिर्ज़ा е सुल्तान अहमद споменал, साहब ने बताया че на мен са ми казали, दादा साहब हमारे ताया मिर्ज़ा गुलाम कादिर साहब को нашият कुर्सी देते थे дядо, मजलिस में बैठे होते थे तो जो इनके когато е идвал в मजलिस, मिर्ज़ा सुल्तान अहमद के यानी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बड़े भाई उनको कुर्सी मिलती थी और यानी जब वो दादा साहब के पास जाते तो उनको कुर्सी पर बिठाते थे लेकिन वालिद साहब जाकर खुद ही नीचे सफ़ के ऊपर बैठ जाते हज़रत че मुहम्मद аз съм सल्लल्लाहु अलैहि виждал वसल्लम अपनी как मजलिस में जाते нашият तो जहाँ дядо, हम लोग बैठे होते когато सामने वो е बैठ जाते им идвал कभी в दादा साहब उनको нашите ऊपर बैठने को कहते събития, तो वालिद साहब कहते कि मैं моя यहाँ बैठ баща е सकता हूँ ставал и му е давал стол, कभी а той е आपकी ये ख्वाहिश नहीं седял हुई कि नीचे भी ниско बैठूं на बल्कि वहाँ земята. ऊपर बैठते थे Това е такава скромност и уважение към बहरहाल इससे ये родител, बताइए ना कि в който трябва да съществува и आपने при हमेशा इस पर ज़िंदगी गुजारी малките към हज़रत голямите. मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एक और रवायत बयान करते हैं कि मुझसे काजी अमीर हुसैन साहब ने कहा कि एक दफ़ा हमने हज़रत साहब से दरियाफ़्त किया कि हजूर हदीस में आता है Обещание कि सब Месия अपनी अपनी Алейхиссалам е बकरियां चराएं क्या олицетворявал कभी हजूर नहीं अपनी тези चराई черти на смирение, हमने फरमाया कि हाँ मैं एक दफ़ा बहुत които е जब предал на своята वहाँ общност. एक शख्स Например, बकरियां चरा когато रहा था по-големия брат на उसने कहा обещание मैं Месия бил ज़रा на एक काम събрание, करता हूँ आप मेरी му е बकरियों का предлаган стол, ако तो някога ऐसा किया обещание Месия е कि бил शाम на को същото събрание. और उसके आने तक हम Той е седял на कभी земята, उसकी बकरियां дори चराएं когато और по-големия उसने му खुद брат नहीं го चराई е молил हालांकि आप उस да इलाके के седне на लोग जानते стола. थे कि रईस का बेटा Обещание है Месия लेकिन Алейхиссалам е आपने हक настоявал नहीं समझा той да उस शाम को остане и да उस седи आदमी на की जो земята. मुजारे था या काम करने वाला था उसकी बकरियां आप चराते रहे Човек, който е бил на смяна пред дома на обещания Месия Алейхиссалам, е उसकी अपनी свидетелствал आयजी का जिक्र करते हुए за फакта, खाजा अब्दुर्रहमान साहब че का обещания Месия Алейхиссалам винаги е говорил जिक्र करते с कि уважение हज़रत към मसीह всички अलैहिस्सलाम के दरवाजे и कभी बंद той नहीं होते никога не е आपके बारे में проявявал дори намек हिफाजत के लिए आने जाने वालों का за ख्याल है арогантност и बंदे हैं винаги गुलाम е नहीं या कोई काम посрещал करता है उनके लिए всички बहरहाल с खैर усмихнато बताओ कभी лице. दरवाजे पे आपके Обещания और Месия फिर बात Алейхиссалам किया никога не е और फरमाया викал और другите फिर с मकान के अंदर भी मकान में भी जब जाता овие, हूँ а винаги е अर्ज किया поддържал होता था मैंने हज़रत साहब से जी уважителен के साथ диалог कभी с कोई लफ्ज़ बोलते नहीं थे всички. जब भी हज़रत साहब ने बात की मेरे से हमेशा जी करके बात करते थे हमेशा जब कलाम करते तो जी को ज़रूर इस्तेमाल करते तकब्बुर Обещания Месия कभी नहीं किया Алейхиссалам कहते हैं गरूर और तकब्बुर मैंने नहीं देखा आपने कभी никога हमेशा не हलीमी से се е बात करते страхувал चेहरे पर हमेशा बशाशत रहती да върши कभी ये फल домакинска работа, चढ़ाने में चढ़ाते मैंने नहीं देखा независимо ये дали खुशबनी है става въпрос за मैंने कभी миене ये на नहीं सुना कि пот, हजरत оправяне на किसी को हजरत легло साहब ने ओ के बजाय или तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया каквато и да е बल्कि हजरत друга साहब ने खुद भी इस्तेमाल домакинска नहीं करते работа. हमेशा इज्जत से पेश आते थे
По подобен начин, обещания Месия алейхиссалам никога не се е оплаквал от храната, която му е била предлагана и е ял каквото е било налично. Дори в своите дебати срещу най-заклетите си врагове, обещания Месия алейхиссалам е проявявал най-високо ниво на смирение и скромност и никога не е позволявал на арогантността да го надделее по никакъв начин и по подобен начин, когато е ставал въпрос за мястото на и ранга, дадено му от Бог. Обещания Месия алейхиссалам винаги е проявявал най-голямо смирение. И никога не си е позволявал да смята, че нещо от това, което му е дадено, е благодарение на самия него. Вместо това, обещаният Месия алейхиссалам винаги се е смирявал и е казвал, че на земята и само Божия благодат го е издигнала. Например, той е приписвал всеки успех и всеки ранг единствено на Бог и винаги е изразявал голяма благодарност към него. Когато обещания Месия алейхиссалам е заявил, че второто пришествие на Исус алейхиссалам, Молви Мухаммад Хусейн Баталви, негов твърд противник, е започнал да изпраща яростни писма, изпълнени с груб език, дори до обещания Месия алейхиссалам. И въпреки това, обещания Месия алейхиссалам е проявил такова търпение и смирение, които са безпрецедентни. Дори в писмата, които обещания Месия алейхиссалам е написал в отговор на Баталви, обещания Месия алейхиссалам е запазил благоприличие и уважение в отговор на неуважението, което получил от Баталви. Той е изразил своята гледна точка, като същевременно е останал уважителен и никога не се е връщал към покварения път на своите противници. И веднъж в един дебат обещания Месия алейхиссалам
फतह का नकारा बजा देगा। आपने उससे सीधा सीधा मौलवी साहब को कह दिया कि मैं तो कोई काबिल एतराज बात नहीं समझता। е казал на един свой противник, че в това, което след като го изслушал, че за него, след като на първо място е учението на Корана и Ислама и суннат и хадисите, той обещано се казва, че аз тогава нямам никакви претенции към теб и някакви възражения срещу теб. Но веднъж един човек е имал някакъв дебат с Молви Баталви Сахиб. Накратко, че след като са изслушали речта на Молви Баталви, са разбрали, в речта, която е била написана, че обеща относно дрехите на Месията, че ще дойде такъв ден, който хората ще взимат беркет, ще докосват, ще идват отдалече и ще се срещат с теб. Било е много трудно, че противниците същевременно да останат уважителни и никога не са се връщали към покварения път на своите противници, но изразявайки своята гледна точка, винаги обещания Месия Селам е запазвал благоприличие и уважение в отговор на неуважението, не е отговарял като противниците и не е бил, характера му не е бил като противниците в дебатите. Никога когато обещания Месия Селам е казал, че което е истина и реалност, трябва да бъде в своето право, а не да се мисли какво ще кажат хората. Тъй като благословията на Аллах може само Аллах да я даде и от Аллах да се получи. Аллах е дал на обещания Месия откровения, които са станали реалност. Това са онези времена, които в Брахине Ахмадия са споменати. Например, в
едно малко място в света. Един човек е живял на едно място скромно, но хората около него са усетили, че какъв е той и какво ще стане с него. और खुददारी और खुद नुमाई के जज्बात पूरे जोश और ज़ोर में होते हैं, अपनी बात की पच और ज़िद होती है। उन तमाम हालात में हज़रत मिर्ज़ा साहब एक मशहूर मौलवी से मुबासा के लिए जाते हैं। С един известен ходжа, обещания Месия е имал дебат, когато обещания Месия Алейхиссалам е заявил относно второто пришествие на Исус. Тогава този твърд противник, Молви Хюсейн Баталви, е започнал да изпраща яростни писма, изпълнени с груб език, до обещания Месия Алейхиссалам, безпрецедентни дори в писмата, които обещания Месия е написал в отговор на Баталви. Обещания Месия е запазил своето богоприличие и уважение. И в отговор на неуважението, което е получил от Баталви, той е изразил своята гледна точка, като същевременно е останал уважителен и никога не се е връщал към покварения път на своите противници. और फिर लिखते हैं कि कभी और किसी हाल में इस पर एक सेकंड के लिए भी इसकी इल्मियत और असर का खौफ मौसर नहीं हो सका। ये वाक़यात हैं और कोई उनकी तकज़ीब नहीं कर सकता। Това са случки, събития, които доказват скромността, смирението на обещания Месия Алейхиссалам и онази специалност, към която образ е имал към религията. Многократно и няколко пъти доста е давал дебати с този известен Молви Мухаммад Хюсейн Баталви. Но с благословията на Аллах е издигнал обещания Месия на едно голямо място. Трудността на това е било, че в писмото пише Ассаламу алейкум ва баракатуху. Трудността на по някой път човек се среща с смъртта, но ако मालूम होता था कि गोया बशमूलियत मौलवी अब्दुल जब्बार साहब लिखा गया है, यानी दोनों ने मिलकर ख़त लिखा है, इसलिए जवाब इस तर्ज का लिखा गया है। ये आजिज़ गलवा मर्ज़ से बिल्कुल निकम्मा हो रहा है। बहुत ज़्यादा записано е в писмо. ये ताकत कहाँ कि मुबाहिस तकरीरी या तहरीरी शुरू करूँ, बहसें करने का в писмото е записано, че аз с благословията на Аллах съм издал 3 изписания, които доказват моята истинност и дебати. Той е написал на противника, че
Ти си знаеш в хадисите много, но при тебе нито е служене, нито е учение. Това, което е при мен, е една заповед от Аллах, която аз го изпълнявам. Твоята работа е да приемеш или да не приемеш, избора е твой. जिसने इस आखिर इबाद के लिए ऐसे दिली अहबाब मैसर किए जिनका वजूद इस नाचीज़ के लिए मुझे इज़्ज़त व फ़ख्र है। खुदावंद करीम आपको खुश व खुर्म रखे और आपको इन दिली तवज्जुहात का अजर बख्शे। ये आजज़ नहायत आजज़ सख्त नाकारा और हकीर है और हज़रत अरहमुर राहिमीन के का सरासर मिन्नत और एहसान है कि इस नालायक पर बग़ैर एक ज़रा इस्तेकाक के तफज़ुलात कसीरा की बारिश कर रहा है। बहुत बारिशें बरसा रहा है फजलों की। Обещания Месилия Селам е казал, че Аллах е възнаградил тези дебати в един, в един благословен миг, като, като образ на благословен дъждец, дъжд, който е обсипал и намокрил изцяло с блага всичко, чрез което е получил успех и разпространението на ислама е стигнало до по-голямо място. Аллах е дал силата на обещания Месия Селам и знанието, което е в мен, обещания Месия Селам, е казал, че това ми е предоставено от Аллах, което е неизброимо, както любовта любовта към Аллах е различна във всеки един човек, така и знанието е различно, но това зависи от човек и от неговия Създател. Ако човек се опитва и работи в своята любов и своето служене към Аллах, тогава това се разширява и достига до по-дълбоко достигане. Обещание Месия Селам, когато е заявил, че второто пришествие на Исус Селам, Моли Мухаммад Хусейн Баталви, който е негов твърд противник, е написал писмо и на яростни и лоши писма, с груб език е написал до обещания Месия. Въпреки това, обещания Месия е проявил такова търпение и смирение, които са безпрецедентни дори в писмата, които обещания Месия Алейхиссалам е написал в отговор на неуважението, което е получил от Баталви. Той изразил своята гледна точка, като същевременно останал и уважителен и никога не се е връщал към покварения път на своите противници. Но в това Аллах е дал една мъдрост,
от която बावजह अखुवत обещания उसकी महक Месия चली आई है е бил възнаграден और с उनको मुखालफत में तहरीक के успех लिए जोश दिया गया है। и е дал една अब मुझे ярост ये на लगता है своите कि अब आप членове. बहुत हो गए हैं तो आप लोगों को मेरी तायद करनी चाहिए थी एक मुसलमान होने की हैसियत से, लेकिन आपने मुखालफाना बातें शुरू कर दी हैं। फरमाया कि आम मुकरम को मुखालफाना तहरीर के लिए जोश दिया गया है और मैं जानता हूँ कि आपकी इसमें नीयत बखैर होगी, नेक नीयत से शत किया हो। अगरचे मुझे आपके इस्तेजाल की निस्बत शिकायत हो, जो जल्दी दिखा रहे हैं आप, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दबाजी में, और इसको रूबरू या गायबाना भी बयान करूं, मगर आपकी नीयत की निस्बत मुझे हुस्न ज़न है, फिर भी मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ। और आपको ज़माना हाल के अक्सर उलमा, बल्कि अगर आप नाराज़ ना हों तो बाज़ लिल्लाही जिद्दत के कामों के लिए Във всяка дума नज़ीर हुसैन साहब से भी बेहतर समझता हूँ। на обещания Месия Алейхиссалам е изпълнена अगर मैं с आपसे शिकायत करूँ तो смирение मुझे बवजह и आपकी कदर всичко वतन की това आपसे मोहब्बत है। в अगर मैं името शिनाख्त ना कर на जाऊँ угодата तो मैं на समझूँगा Аллах. कि मेरे लिए यही मुकद्दर था, Обещания इससे Месия बड़ा और शिकस्त Алейхиссалам е कोई मुस्तहक заповядал नहीं, क्योंकि същото अल्लाह на की इताअत своята उससे गरज общност, है, обяснявайки, इताअत हुक्म से गरज है। че मुझे गरज नहीं истинският कि खुदा успех कहता हूँ या नहीं, се मुझे तो खुदा ने крие हुक्म दिया कि ये करो, इसलिए в मैं कर रहा हूँ। смирението. मैं जानता हूँ कि इस खिलाफ में नीयत बखैर होगी, लेकिन Обещания Месия मेरे Алейхиссалам е नज़दीक казал, बेहतर है че аз कि आप знам, अव्वल मुझसे बात कीजिए въпреки вашите और намерения, किताबों को यानी това रसूलुल्लाह ще бъде सल्लल्लाहु един добър успех за мен, तज़ीउल मुराद защото फरमाया Аллах ме подкрепя कि इसको и देखकर कुछ तहरीर करें, मुझे इससे कुछ गम और रंज नहीं कि आप जैसे दोस्त मुखालफत पर आमादा हूँ, क्योंकि मुखालफत राय भी हक़ के लिए होगी। अब शायद हक़ के लिए लड़ रहे हों, लेकिन पहले मेरी किताबें तो पढ़ लें आप। अब मुझे आपकी मुलाकात के लिए सेहत हासिल है, अगर आप обещания Месия चाहें Алейхиссалам तो е मैं मज़ीद казал, वक्त निकाल че सकता हूँ मुलाकात के लिए। вие може би идвате на срещи дебати с мен, но преди да और дойдете, अगरचे मैं बीमार और नाखुश запознайте रहता се и с моите मुझे लगा कि книги. नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती, तहाँ मुफ्ता और खिज़ना आपके पास पहुँच जाऊँगा। इतनी सेहत तो हो गई कि मैं सफ़र कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे सर दर्द चक्करों की तकलीफ़ है, बहरहाल पहुँच जाऊँगा। फिर हज़रत मसीह इस्लाम मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के नाम एक दूसरे मकतूब में लिखते हैं, След това на अगर आप второто नाराज़ ना писмо, हों обещания Месия तो Алейхиссалам е फ़लसफ़े казал, दानिश में अख़वीम मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब के मुकाबिल आपकी तहरीर में किसी कदर सख्ती थी कि मौलवी नूरुद्दीन साहब ने जो ख़त लिखा आपको, उसमें आपने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। खुदा ताला इनकिसार और तज़ल्लुल को हमेशा पसंद करता है, първият और халиф आपके अखलाक अपने भाइयों के साथ Хазрат सबसे Хаким आला Мौлви दर्जे के हैं। Нурудин е आप इस उम्मत отговорил के जिस दीन की हिमायत और हमदर्दी के लिए на दिन रात писмото в отговор на कोशिशें कर Мौлви रहे हैं, Мохамед Хусейн क्या Буталви, सिर्फ यही कि अल्लाह че उसके फजल और Ислама करम के मुवाफिक учи हमारी човек да नीयत бъде हाल व अहवाल смирен и добър, हरकत व सकनात а को не изпълнен मेरे с груб मानवी език अखलाक като के твоя. तमाम हसूल में से जिस कदर खुदा ताला तवाज़ु और फिरोतनी और И इनकिसार और качествата на един तजल्लुल мюсюлманин ऐसे तजल्लुल трябва да бъдат और едни उसके मुताबिक отличителни उखवत फ़िक्र качества, पसंद करता है, които се ऐसा कोई крият शुबा в образа मौजूद на नहीं। Мухаммад саллаллаху алейхи मुझे вассалам. याद है कि एक मरतबा एक सख्त जदी Веднъж हिंदू से साजिश की गुफ्तगू हुई, аз उसने си मुझसे спомням, че съм ये говорил ज़रूरी с един अल्फाज फरमाए हिंदуист, कि който अहले е бил जदीद твърд में в से своята किसी कौम की вяра. साजिश ने वगलुज़ अलैहिम कि इन पे सख्ती करो, इस पर अमल किया, मगर चूंकि वो एक शख्स को निशाना बनाकर दुरुस्ती की गई थी, इसलिए मुझे इल्हाम हुआ कि तेरे बयान में सख्ती है, रिफ्क चाहिए, रिफ्क। मैंने हालांकि उसका जवाब दिया था, तो उसमें मुझे अल्लाह ताला ने कहा तुम नरमी करो। अगर हम इंसाफ से देखें Аллах е तो давал क्या различни откровения на रिफ्क обещания चाहिए Месия कि алейхиссалам. समुद्र में एक चिड़िया Ако फिनकार मारे यानी चोंच मारे तो उससे क्या कम करेगी? समुद्र में पानी से चिड़िया अगर पानी पीती है, चोंच मारती है, तो उससे क्या कम होगा? हमारे लिए भी बेहतर है कि जैसे हम दर हकीकत खाकसार हैं, खाक खाक ही बने रहें, जबकि हमारा मौला हमसे तकब्बुर всяка дума на और обещания इंसान Месия е изпълнена със चाहता है, смирение, हमारी ये затова सूरत аз се моля जिसके Аллах да ни даде възможност अल्लाह на ताला से всеки दरख्वास्त да करते हैं възприеме कि हदायत пътищата на और हिदायत смирението होती रहे। и да не बस आपका
разочароваме и да не приемаме, да не се приближаваме до гнева на Аллах, а Словото и веста да стигне навсякъде по света, защото човек трябва да приеме скромност и да бъде скромен, защото човек трябва да търси близостта на Аллах. Нека Аллах даде възможност всеки да възприеме близкия път на смирението. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.